بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يضع حمزه وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا ومن ربنا إليك المصير لا يغلب الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا رحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام ومتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا متين اكف شر الظالمين أصلح الله والمسلمين وصرف الله شر المدين أصلح الله والمسلمين وصرف الله شر المدين أصلح الله والمسلمين وصرف الله شر المدين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والشرف وقر المعجل المعظم
ورضي الله عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة على روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى روح سيدنا المهاجرين الله محمد بن عيسى وأصوله وفرعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضعف حسناتهم ويحفظنا بداهم وينفعنا ويهد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رمضي يا نزل غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا أستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصلي وفرعهم ويا جميع ساداتنا آل باعلوي وأصلي وفرعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الفاتحة إلى أرواح سادتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الرتيب القطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعه أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. صراط المستقيم صراط الذين الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدنا وشيخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين إلى أرواح أموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين أن الله يغفر ويرحمهم ويغفر قلوب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويؤلي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمذيين المتعدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أبطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضى الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله اللهم إنا نسألك الرضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الرضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الرضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تكل ستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تكل ستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تكل ستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزا نبيا عن أمته. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزا نبيا عن أمته. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزا نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.
نية القبول وتمام كل سلوى مقبول إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى وصحبه أزواج وذريته أجمعين ووالدينا والمشايخنا المعلمين ولجميع الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصل روحي قطب بالعلوم بحبيب محمد بن محمد الغزالي قطب المقام شيخ عبد القادر الجيلاني قطب الأحوال سبيل يجد المستمع سيد محمد بن عبد الكريم سلمان المدني خليفة الشيخ وجدنا أولاد محمد رشاد بن عبد الله قلم بينا المنجري شمد صمد الفريم بن شمد الرحمن الشمد الحبال بن محمد بن إدريس المنجري سيد محمد كاسفلان ورسجين على المشان وصلنا على سلمان مولى سيد محمد سيد عبد البنجل المنجري العليم ولا العالم لرب الله سيد محمد زيني بن عبد الغني ووصولهم وفروجهم من جميع سلسلاتهم الأخير متسبين أن الله يتقاسم بالرحمة والمغفرة ويدعو عليهم بركات إيمان وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي بشير النبي وبشير الفاتحة لا من الصلاة الرجيم الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد أحد الدنيا والآخرة وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين اللهم صل على من روحه محراب الأرواح والملائكة والكون اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين اللهم صل على من هو أحل الجنة من عباده المؤمنين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووفقنا لصراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبجميع علومه بالدارين amin. Adapun kerajaan akhirat yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wa idza ra'aita summa ra'aita na'iman wa mulukan kabira. Apabila engkau lihat di sana, yakni di dalam surga, niscaya engkau lihat akan nikmat yang amat banyak dan kerajaan yang amat besar. Jadi andaknya kita hidup ini disuruh memilih dua kerajaan. Pertama, kerajaan dunia yang fana atau ada batasnya. Yang kedua, kerajaan akhirat yang kekal selama-lamanya. Jadi kada lagi batasnya akhirat tuh inggas mana habis akhirat dada. Dunia ini batasnya seumur kita hidup itu dunia. Walaupun umur dunia ini sudah berapa juta tahun misalnya, tapi umur kita hidup berapa tahun, itulah sebenar-benarnya umur dunia bagi kita masing-masing. Maka adalah terlebih daripada yang dikatakan Allah Ta'ala amat besar, padahal pada mata kepala kita dunia ini sudah besar. Hayhata, hayhata, amat jauh, jauh benar tipang bandingannya tadi antara dunia lawan akhirat ini. Sesungguhnya kerajaan dunia amat sedikit dan amat hina, seperti firman Allah Ta'ala, qulnya itu fa'il amar, ta'arifnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Qul mata'ud dunya qalil, katakan oleh Muhammad nang qul tadi tenang, bermula mata benda dunia ini amat sedikit. Mata'ud dunya qalil, harta dunia ini sedikit benar. Dan lagi kata setengah hukama, ad-dunya
ukalum minal qalil wa asiquha adzalum minad dalil. Bermula dunia itu amat sedikit daripada segala yang sedikit, dan orang yang asyik akan dia, nang asyik orang lawan dunia toh, terlebih hina ia daripada segala yang hina. Masya Allah, dan kita tak hindarakan. Bila kita nih asyik menelawan dunia, sesungguhnya kita itu di dalam kehinaan yang sangat hina di mata Allah. Bila kita asyik menelawan dunia, hina benar kita nih. Nah, kayaknya apa guru nanggaran kita diam di dunia bang. Kita diam di dunia nih bukan disuruh Allah Ta'ala asyik lawan dunia, tapi kita di dalam dunia ini hidup disuruh Allah Ta'ala untuk melihat kebesarannya, bukan asyik lawan dunianya, tapi melihat kebesaran Allah yang ta'alluq pada diri nang bangaran dunia. Jadi amun kita nih melihat kebesaran Allah, keelokan Allah, kemuliaan Allah di dalam dunia nang ini, lalu kita ini kada asik lawan dunia, tapi asiknya lawan Allah nang ada tajalli di dunia. Nah, sedikit aja toh oleh limbahannya, melimbah diri itu sedikit ya. Apabila kita asik lawan Allah, kita kada asik lagi lawan dunia, tapi dunia tuh umpat lawan kita. Tapi bila kita asik lawan dunia, Allah kada terbuat di situ. Nah, jadi kita pikir-pikir, asik lawan Allah kah, asik lawan dunia kah? Dan di dalam dunia nang inilah Allah Ta'ala hendak minta lihat lawan kita. Makanya diulahkan dunia supaya kita nih pinanduk lawan tukang ulahnya. Jangan melihat dunia tapi kadang melihat lawan nang maulahnya, lalu kita bertahan di dunia situ aja. Kadang malah kadang mencari lawan nang maulahnya. Apabila kita tuh makan, Pak, emak nyaman mana makanan yang kita makan tuh. Nah, maka kita nih harus tahu di mana kita mendapat makanan dah. Nang maulah makanan nyaman tuh siapa? Jadi bukan makanannya tuh nang harap, nang maulah kita kenyamanan kada. Tapi siapa nang maulah makanan tuh maharagonya tuh siapa? Acil Allah misalnya, berarti nang harap tuh acil Allah, kada makanannya. Amun makanannya itu pian diulah acil Allah tuh lebih pada kada nyaman, uyahnya kakak kebanyakan, ya kalah, bumbunya kakak kelebihan, kada ada lagi nilai nyaman. Cem itu juga kita dunia nang ini. Amun dunia kita ini memandang kepada Allah, nyaman terus topang dunia nih. Tapi bila kita memandang kenyamanan dunianya aja, kadang memandang kepada siapa nang maulah dunia, nyamannya itu tuh berbatas kena. Nyamannya tuh berbatas. Di mana batas nyamannya? Ingges mana kita menikmati dunia itu. Tapi kalau kita nih menikmati dunia ini, merasakan nyamannya dunia ini, memandang kepada siapa nang maulah dunia, atau memandang kepada siapa nang tajalli dalam dunia, maka nyamannya itu bakal lanjutan sampai kita meninggalkan dunia pun merasakan nikmat itu. Nah, kita makan makanan tuh nyamannya enggak semana Pak, hingga serakungan ya. Artinya apa? Dunia ini nyamannya ingges mau, ingges mati aja. Mun mati udah lagi merasakan nyamanan dunia nih. Jangankan mati, kita nih belum mati aja kan kadang-kadang merasakan begitu kejamnya dunia. Mohon ya Allah, ya Allah, begitu kejamnya dunia. Belum mati lagi kita merasakan sudah kejam dunia. Pak,
orang gering karena serangan jantung, stroke, asam urat, darah tinggi, patah tulang kecelakaan, dapat penyakit kecacar, bekuringan, gegeringan. Itu di mana hendaknya? Di mana? Di dunia. Pian sualah mendengar Al-Quran berkisah, sualah mendengar hadis memadahkan, sualah mendengar ulama berkisah di dalam surga begegeringan. Subhanallah. Subhanallah. Berarti apa? Segala penyakit itu inggas sini aja. Dan nikmat dunia pun inggas sini aja juga. Mun ba'alih nikmat ke dalam yaumil akhir, maka tidak ada satupun nikmat dunia ini nang kawa menandingi nikmatnya di yaumil akhir. Kada terlintas oleh otak kita. Dan kalau epian suah mendengar di surga aja begegeringan, gara-gara napa dikeroyok bidadari jasidin kegarina. Dipukuli bidadari ditahan sidin ya Allah. Makanya minum jamu. Oh ya ini pian hati-hati berjalan. Bila ada bevaksin, divaksin orang di tengah jalan. Jadi boleh lihat bila berjalan. Jadi amun hendak selamat daripada pertanyaan malaikat bevaksin pian. Enya rajia kena Ustaz lah di barajah tu rajia mungkar nangkir na menjaga. Mun sudah bevaksin, ada apa lagi? Hah? Apa guru vaksinnya? Vaksinnya tauhid dan makrifat. Nang pertama vaksin pertama tauhid. Nang kedua vaksinnya makrifat. Nah, di depan kana rajia lagi. Berarti ujar. Ini ulun dibahas orang. Ada orang tuh ngalihai ya kalau ini kan orang Subalah banyak nih. Ngebuhan hantu banyu kan banyak tah. Amunnya ada aja manusia nang kada ditanya malaikat di dalam kubur, berarti hadis Rasulullah itu dusta. Ya Allah, munnya ada hamba Allah nang barengan manusia kada ditanya malaikat di dalam kubur, berarti hadis Rasulullah itu dusta. Nah, itu nang ditakunakan buhannya. Menyalahkan bebuhan kita nih. Nang bebuhan kita nih banyak nang kada betatakunan lagi di kubur. Nang malaikat kada betatakunan lagi di kubur. Hadis Rasulullah itu kada pernah berdusta. Malaikat itu pasti betakun lawan kita. Cuman kadada dipastiakan tatakunan malaikat itu apa? Cuman nang ditakun nang lancak kita baca ditalkin waktu kita meninggal dunia menalkin orang tuh nang umum aja ya Allah marabuka manabiuka itu. Tapi bepastilah itu tatakunan malaikat kada. Banyak di dalam kitab-kitab karangan ulama-ulama kita, karangan wali-wali kita tuh menyatakan tatakunan malaikat tuh belalainan, kada sama. Karena ini bocor benar sudah, nang marabukan ini. Jaka ibarat orang ujian tuh, culas sudah. Jadi ada juga tatakunan malaikat tuh di dalam kubur nang itu. Pak kita mati, takuninya hendak minum apa walajinya. Inya bisa juga itu. Aja kita hendak apa jus kah, teh man, itu bujur. Kada mesti nang marabuka wa manabiuka karena inya tahu sudah nang datang nih orang nang bevaksin. Mun ditakuni marabuka malah pahi menakuni. Sudah nyata Tuhannya nang itu, Allah nabinya nang itu, Muhammad kiblatnya Al-Qur'an. Baitullah imamnya Al-Qur'an sudah nyata itu. Mun ditakunakan nang itu
ngerti ujar malaikat aku nita buang-buang waktu baik nang lain aja tak datang kita itu bangun berduduk kita di kubur kita itu orang kubur makrifat itu luas keren nang kubur nang 1 meter 2 meter itu aja ada luas kawa duduk kita nang takuninya kita nak minum apa walnya itu nah ada percaya kada tetamu kalau kitabnya buan pian lagi kayaknya itu sama buan hantu banyu tuh ada kita tamu aja bang kitabnya kita kena ulun pada akan kitabnya tokopi tokopi bujuran baik ada nang tatak pokoknya tatakunan malaikat itu ada semacam lah banyak macamnya. Jadi mudahan kita ini ditakuninya tenang nyaman ya nang mahir makan bebek sinjai di dunia nih mabayau bangun nih bebek kawal nah kan manis juga tah menunggu kiamat kita dalam barjah nih kada satu tomat barjah pian barjah ini lawas kiamat tuh baru di kaina imbah tontong barjah hanya kiamat kalau pang imbah mati kita langsung ke akhirat kada akhirat tuh belum di dunia barjah hanya akhirat jadi barjahnya kita lawas sangketa kita di situ kurang-kurang tapi bilanya orang itu sudah bervaksin inya di dalam barjah tuh sabentar satu mat badan kaya nang sailanan guring masuk ke dalam akhirat nah amun nang kada bervaksin ya sudah diisolasi nah hapus liur makanya bebuhan pian amunnya belum bervaksin dulu karena kalau berjalan-jalan ngalih ini wahini pian ngalih dahulu vaksin campak gasan penyakit campak vaksin polio gasan penyakit polio wah ini vaksin corona gasan masuk mall gasan naik pesawat gasan mau urus surat-surat gitu ini nah bujur aja kah nah jangan tersinggung buahnya nang bujuran aja kita pandai bukti kalau kita dan mada ada tuh bid'ah Buhan sebelah atau bila memadahkan buhan kita ini bid'ah kita balas juga karena kita ini membalasnya tuh kan kadang-kadang kalah juga tak balas oh iya jangan pakai mikrofon ya mikrofon itu bid'ah ini menjawab bid'ah itu pahamlah buan ikamnya bid'ah itu ditiba ibadah bukan ditiba kemaslahatan won maka itu pulanginya berdalil supaya kada kalah. Kenapa kita nih ranai coba sahut tipang oi ikam memakai mikrofon tuh niat apa ya kalau niatnya dakwah tuh ibadah ke lain ibadah berarti bid'ah bujur ngarannya karena memakai mikrofon gesan ibadah nih buang nah nih kacamata nang ada hawas baca Quran nah hagan apa kacamata hagan beribadah lo hagan baca Quran mun kada pakai kacamata awal membaca kada kawa lalu membaca Quran pakai kacamata bid'ah itu juga bukan benda tapi gawian nang pernah kadigawi ikam memakai urusan ibadah ujar ikam bid'ah kacamata tuh ikam pakai gasan membaca kitab gasan membaca hadis tetap pakainya kacamata tuh gasan ibadah bid'ah juga maka itu ada pintar juga baru hujahnya kalah coba kumpulkan buah wahabi nih duduk ulun sini ulun tantang nah no andak beleti sebelah sini nah nang landap cap gerpu kah nah kita hujah lon buhannya to nah tok ikam kan nang Tuhan aku kan nang Tuhan itu emang kata itu kalah kita besalawar handap Rasulullah aja kada suah besalawar handap
ya lah salawar sunnah aja neng ini badakan salawar sunnah ngeramput salawar sunnah nak babila Rasulullah menukar salawar handap nuk menjahit di mana koh handakan salawar betanamban itu rasan kepehumaan dipadakan sunnah Rasul nangaran bujur-bujur sunnah Rasul itu. Nah ini kita kada bicara syariat, kita bicara hakikat. Kalau nang bujur-bujur sunnah Rasul ini ya betang tubuh kita nih, betang tubuh kita nih sunnah Rasul. Arti sunnah Rasul itu dari Rasul. Sembahyang itu nang melajari Rasulullah, puasa segala macam rukun marukun hukum mahukum boleh kada boleh halal kada boleh haram segala macam nang memadahkan siapa? Rasulullah. Sunat ini sunat itu nang memadahkan apa? Rasulullah. Itu syariatnya sunnah Nabi. Tapi kalau sunnah Nabi nang bujur-bujur pada hakikat batang tubuh kita nih sunnah Nabi. Dari mana batang tubuh ini? Nyam tahu pa hantu banyu itu datang di mana batang tubuh ini? Batang tubuh kita nih min nuri Muhammadin wasallam. Lainlah sunnah nenek. Wong kayak itu. Wong bilanya terdapat itu kacak kuyak kepalanya tuh basuh otaknya tuh nah. Dirensowe andak pulang mau tuh nya mau pintar bukan tuh. Pon ijma ulama itu ada 4 hal: Al-Quran, Al-Hadis, perkumpulan pendapat para ulama, Al-Qiyas. Adapun nang ijma ulama itu ya hai iya nang kada menerima sesuatu nang kada diterima oleh iman, kada menerima sesuatu yang kada diterima oleh iman. Iman itu ada beberapa tingkatan. Ada tingkatan orang tuh imannya hingga syariat aja, ada tingkatan orang itu imannya hingga hakikat, ada tingkatan iman orang tuh hingga sampai ke kemesraan. Kalau orang itu beriman sampai ke kemesraan, kadada nangaran bid'ah zaman wajah ini. Kadada bid'ah tuh dalam hukum, tapi kalau di dalam iman kadada nangaran bid'ah. Ulahan hanyar kadeda, ulahan hanyar tuh kadeda. Kenapa jadi ulahan hanyar tuh kadeda? Mun Allah Ta'ala nang mau ulahan nang mana nang hanyar, nang hanyar tuh nang mana? Nah, cuman berduduk kita kepada syariat lalu ada ulahan hanyar. Nah, kita ini mun hendak mengikuti ijma ulama, kita ini kada kawan duduk dalam masjid ini. Mun kita berpingkut di ijma ulama syariat aja kedudukannya, mun kada sampai ijma ulama nang hakikat. Kalau ijma ulama nang hakikat, amun sampai ijma ulama nang syariat aja, kada kawa kita berduduk di masjid ini. Kenapa kada kawa berduduk di masjid ini? Kada boleh memakai sesuatu datang daripada orang kafir. Sedangkan semennya ini nang maulah orang kafir. Apa nih nang kita duduk ini? Ambalnya ini nang maulah orang kafir. Mun kada pakai hakikat, ayo parai kita ke masjid. Anbuhannya tuh kada sadar, tak pakai, tidak boleh. Ini ampun orang kafir. Nih, sipit matanya. Nih kacamata. Nih ada kopiah nih, ada made in. Namun kita memakai ijma ulama secara syariat aja kebanyakannya haram, kebanyakannya bid'ah, kebanyakan haram, bid'ah, mati aja kita kalau bergerak lagi. Pon, masya Allah.
Apa aja sih? Bid'ah dalalah kah? Oh, gini. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Itu dalilnya itu lah. Nah, ada dua macam, ada bid'ah dalalah, ada bid'ah hasanah. Kalau bid'ah dalalah itu nabuhannya. Nyawa bila mengaji lawan undani nyawa lah. Pokoknya jamin nyawa masuk surga harus sembayangan lagi. Nah, itu dalalah bid'ahnya nih tak. Nah, ada bid'ah hasanah. Nih, contoh. Bid'ah kertas nih bid'ah hasanah. Ini bid'ah hasanah. Bid'ah Allah. Jadi nanggaran bid'ah hasanah itu jangan lihat fungsi ibadahnya, tapi lihat fungsi gasan manfaatnya. Gasannya apa jakadnya kada urusan bid'ah itu jakad urusan lain, pada ibadah lain jadinya urusan ibadah aja salah. Bid'ah hasanah itu langgar musola, mungkin tahu langgar. Kalau bahasa orang Subarang sana surau. Surau. Jadi langgar musola surau itu bid'ah hasanah. Sakulahan baik itu mulai TK, SD, SMP, SMP, pesantren, bid'ah hasanah. Tapi inya nangaran dalalah aja sebuting di situ. Allah Ta'ala menciptakan sesuatu itu berpasangan kada? Berpasangan. Ada siang, ada malam, ada baik, ada buruk, ada bebinan, ada lelakian, ada segala macam, ada hirang, ada putih. Sedangkan bid'ah di dalam hadis itu dalalah aja sebutin keterangannya, kada hasanah. Kenapa? Berarti Allah Ta'ala menciptakan apabila ada dalalah berarti ada hasanah. Karena Allah menciptakan kada mau kada berpasangan dalam dunianya. Ada siang, ada dunia, ada akhirat. Artinya bila Allah Ta'ala menciptakan dalalah berarti ada yang diciptakan Allah Ta'ala hasanah. Nah, jadi bila ada orang yang kada paham tentang bid'ah hasanah berarti ingges itulah pahaman inya. Ya kalau ingges dalalah habis pian tukan daraan tunah itu bid'ah hasanah aja beritaan. Kenapa? Fungsinya membawa kita ke masjid, membawa kita ke pengajian. Ya kalau membawa kita ke pasar batu tukar ini dan itu hasanah ada. Cuman bisa itu jadi bid'ah dalalah. Pak mahiritas orang bid'ah dalalah jadinya. Tergantung apa kemaslahatan yang kita fungsiakan kepada itu. Nah, ini bid'ah hasanah nih. Nah, ya Allah membuangi kotoran di muntung bila kita makan. Amun hendak menjadikan ini bid'ah dalalah, hantam makan kamu orang sampai mati. Nah, dalalah jadinya ini. Nah, tinggal kita memfungsiakannya cuma apa fungsinya dah. Ini kopiah nih. Amun kita pakai ke masjid jadi hasanah. Pian suah melihat Rasulullah berkopiah lah. Rasulullah ini kopiah nih hanyar. Ini hanyar kopiah nih. Kopiah nih hanyar. Ulahan hanyar kopiah nih. Nah, kadeda di zaman Rasulullah kopiah kadeda. Ini kopiahan hanyar. Nah, kopiah ini bila kita pakai ke masjid berarti bid'ah hasanah. Bila kita pakai mencopet kademannya nyangkal lalu jo kopiah aja ngaku kopiahnya nanti kuya orang. Jadi apapun dalam dunia ini fungsinya lihati. Bila fungsinya di dalam kebaikan itu hasanah walaupun itu bid'ah. Nah, kendaraan mobil segala macam pesawat itu bid'ah hasanah. Amun kita hendak tulak haji, aku kada hendak bubuhannya memakai ulahan ulang kafir, bejukung lah kita. Jukung tuh pulang bid'ah juga. Nah, syarat aja itu. Ontak mulai sini jalan mana mah hantas jambatannya dada. Nah, pon. Enggak.
Oh, injak kana mah ambil dalil sauting tadi ya hai. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Nang disatakan di dalam bid'ah itu, bila bid'ah nang dolalah, bila bid'ah itu artinya dolalah, bila dalalah itu artinya sesat, sesat itu artinya neraka. Nah, sesat itu artinya neraka. Nah, karena inya mengambil satu kalimat bid'ah aja dan satu kalimat dolalah aja, maka kada dalalah lain pasti ke neraka. Kada mau kada, karena dua aja kalimatnya. Bid'ah itu dolalah, dolalah itu pinar. Dalalah itu finnar. Nah, jadi bila orang nang katuju bepandiri bid'ah suruh ulun-ulun datangi guru Muhammad Ilham Syarif amun hendak berhujah tentang bid'ah minta. Nya anu sudah beberapa kali sudah tercoba bukan bulik kada bepadah. Doa nang wajib kita baca tuh nya doa nang disunahkan Nabi atau doa nang ada di dalam Al-Qur'an. Nang seperti Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya kalau apalagi nang doa-doa dibaca Nabi. Mun lain pada itu bid'ah. Wan, kada gegampangan pian sabanjaran ni bid'ah aja. Suahalah Nabi berdoa, "Ya Allah, ampuni ulun." Kada suah. Nang didoakan Nabi ighfir lana junub pakai bahasa Arab. Bahasa Banjar ini bid'ah karena Rasulullah kada pernah bahasa Banjar. Ayo bid'ah napa itu nah bahasa toh yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi berarti bisakah Nabi bahasa Banjar? Berarti barang siapa bepandir bahasa Banjar bid'ah. Ayo belajar bahasa Arab. Apalagi alalak lewat ke benago kau aja. Kada memahaminya itu. Pernahkah Mbak Sumbah yang tuh sah lah bahasa Banjar? Kada sah. Bahasa Indonesia sah? Kada sah. Karena sembahyang itu wajib bahasa Arab. Nah, berarti segala bahasa lain pada bahasa Arab di dalam Al-Quran, lain pada bahasa Al-Quran, lain pada bahasa Injil, lain pada bahasa Taurat, lain pada bahasa Jabur, berarti bahasa itu bid'ah. Nah kayak apa kita berpandir? Mahajamin mau benar kita. Jadi kada kawa kita mengambil dalalah semacam aja kada kawa. Karena banyak benar bid'ah nang ini nyanya ada surga tadilah, ada istana tuh dua, ada istana nangarannya dunia inilah tempat bid'ah. Bila sedikit bid'ah pian suahlah mendengar kitab nang mengisahkan Rasulullah bakantut suahlah kada suah kalau mun Rasulullah kada pernah menyontohakan bakantut haram bakantut. Kada dalalah kan itu karena setiap nang kada dikerjakan oleh Nabi berarti pernah Nabi bakantut tidak pernah. Bila kita bakantut berarti neraka kada hapus liur. Berarti bid'ah nang ada pada diri kita ini keluarkan apa bid'ahnya? Bid'ah hasanah. Bila kada bakantut berarti ocos, bila ocos buntu berarti ke rumah kantutkan karena itu hasanah baik. Jadi ya bid'ah nang dibahas buhannya tentang kadeda dinya bid'ah hasanah karena itu kita bukan aliran ahli sunnah. Kalau aliran ahli sunnah matan zaman ini dato kita, matan zaman dato Kalampayan, matan zaman Syekh Saman Al-Madani, bahkan matan zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah ada memadahkan bid'ah hasanah. Sudah ada nang memadahkan bid'ah hasanah. Cuma nang hanya Syekh Abdul Wahab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nang pandiri Wahabi itu berbila hidupnya itu di zaman Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.
sama-sama mengaji lawan Syekh Sulaiman Kurdi, sakadudukan lawan Datuk Kalampayan, sakadudukan lawan Syekh Abdul Samad, lawan Syekh Daud Al-Patani, sakadudukan. Tapi napa di tengah-tengah pengajian inya ubah pahamnya nang kada sama paham lawan guru, dan dihujahnya Syekh Sulaiman Kurdi, dan dipadahakannya Syekh Sulaiman Kurdi nang salah. Beberapa kali dikirimi surat, beberapa kali ditegur dengan lisan, tatap ujar inya ampun inya nang bujur, ujarnya ampun Sulaiman Kurdi nang salah. Padahal itu sapa guruan lawan Datuk Kalampayan nang Muhammad bin Abdul Wahab ta. Itu nang membawa pandiri aliran Wahabi. Wah ya ini umpatan juga salapi jenya. Ya hendak malapasakan indah daripada kan Wahabi. Lalu salapi itu salafus soleh. Salafus soleh itu nang berkedudukan pahamnya dengan kedudukan tabi'in, berkedudukan dengan pahamnya para sahabat. Jadi bila nyebut pada salafus soleh, luput. Nah, di zaman para sahabat ada orang memberi banyu tawar, memberi doa kepada orang lain. Itu ada di zaman sahabat, di dalam tarikh itu ada. Wah ini memberi banyu tawar tuh bid'ah kada? Bid'ah karena kada pernah digawi oleh Rasulullah. Ada seorang sahabat ulun orangnya kada ingat ngarannya, sahabat itu datang, ya Rasulullah, sambil mengirit kambing. Ya Rasulullah, naam ya saudaraku. Nah ulun membawa kambing Rasulullah. Kambing napa itu ulun diberi urang, diberi napa gara-gara ulun mendoakan urang garing. Mendoakan orang garing, ulun doakan orang garing itu, lalu orang itu kabelujuran waras, diberinya ulun kambing. Apakah kambing ini halal? Halal. Lalu masuk kias, imbah masuk kias, lalu ulama-ulama kita menterjemahnya, memasakinya, ternyata boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatan. Khususan li ruhi pulan bin pulan. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Muhammad. Allah salli ala Muhammad. Salli ala Muhammad. Bismillah. Subhanallah. Bacaannya nang biasa aja juga. Dalam hati mundahan mati. Waras orang tuh beri orang kita amplop halal. Kiasnya sahabat Nabi mendoakan orang diberi orang kambing. Jangan nang tukang bari banyu tawar, wah ini kambing tarus. Sekali banyu tawar kambing. Nah, nang ke ini ini kada pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kada pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada pernah baca kitab. Kada pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kitab. Berarti ini bid'ah. Kenapa jadi bid'ah kita sama-sama membaca kitab? Karena Rasulullah kada pernah melakukan membaca kitab. Buhannya tuh baca kitab kada? Baca kitab kada nama membid'ahkan orang tuh. Han bungulnya. Rasulullah dakwah dengan lisannya. Rasulullah dakwah. Karena di zaman itu jangankan kitab, Al-Quran aja belum bermushaf. Ya kah? Bermushaf belum. Nang bermushaf apa? Di zaman Umar sabiji, di zaman Utsman nang banyak. Nah, kan mushaf ini Rasulullah dakwah, ya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, gini. Kan ada kitabnya. Ya kalau ada kitabnya. Nah, ulama kita pulang bila bacaan ujar ulama kita kada berkitab kurang adab. Kenapa? Karena kita lain Rasulullah, kita perlu rujukan, kita perlu sandaran. Jadi buhannya tuh kitabnya gono-gono membacakan kada sadar membid'ahkan orang lain, sebenarnya bid'ah paling banyak pada dirinya mun dicari. Tapi bid'ahnya bid'ah hasanah. Baca kitab ini bid'ah hasanah. Nabi pernah ajarkan alifan, alif di atas A, alif bawah I, alif depan O, A, I, O. Alif dua di atas An, alif dua bawah In, alif dua depan O, An, In, O. Pernah Rasul ajarkan itu? Bid'ah ada itu? Ayo, berpaikung nang sama sigitan yang pernah belajar alifan mau
nang pacakan masuk neraka. Kenapa? Ambilannya sendiri aja kullu bid'atin dalalah. Bilanya bid'ah pasti sesat, bila sesat pasti neraka. Bila neraka berarti kita sama sigitan ini hakun lah. Pertanyaannya itu aja, hakun enggak? Mau ulun jak ada hakun, pacakan ulun baca kitab di sini masuk neraka, baik ulun bokok urina memperkosa anak orang behimat. Nyaman ada. Pacakan masuk neraka juga tahu sudah. Kadang memberi muar. Jadi anu pendapat mereka tentang bid'ah itu kada sependapat dengan ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah nang bujur. Artinya bid'ah itu kawa ditanggulangi tergantung fungsinya. Di mana mendudukannya? Di al-qiyas, di kias. Nah, kendaraan itu bid'ah. Tapi Al-Quran pun ada menyatakan, sholatlah kamu waktu di atas kendaraan. Sedangkan kendaraan yang dimaksud pada ketika itu kuda dan onta. Kadeda yang maha dan susu kadeda pada waktu itu. Dan kadeda menyambat di situ hanya kendaraan. Berarti kendaraan itu lalu dimasukkan kepada ulama kita, ijma ulama nang ahlu sunnah wal jamaah, gugurnya ke kias. Ternyata apapun yang membawa kita kepada kebaikan itu namanya kendaraan. Nah, jadi kada bisa memfungsiakan bila kita nih memakai al-qiyas, dipadahakannya pulang kita nih kada kawapang je hukum di akali nah kayak itu, dipadahakannya mah akal pulang kita. Biar aja sudah, nah karena akal diberi Allah Ta'ala baik maka akal sudah. Jadi kita berpegang sudah, terima kasih pada Ayahanda sebagai pencerahan kepada kita beritaan betakun. Nah itu perlu, karena setiap ada orang nang betakun ada jawaban. Jadi namanya kada tahu timbul tahu, namanya bid'ah aja, bid'ah. Nah pasti nyawa atau makan gandum sama laluan Nabi sualah makan nasi. Timbul makan nasi. Halal ke haram kan nasi ini tuh? Halal lah guru, kenapa jadi halal? Maka bid'ah. Nah kada suah dimakan, dalalah ulang, hendak kada makan lapar parut. Biarnya sada dedalahnya serkanyang. Jadi hayhata, amat jauh. Jadi ini antara surga, ini antara neraka. Jadi pendapat orang surga lawan pendapat orang neraka tuh jauh benar. Itu jauh benar. Jadi kada kau disampukakan. Biar pian kita inilah bahujah luan buhannya tuh menang kita, cukup dalil kita, lengkap penjelasan kita, lengkap keterangan kita, yaitu jinya karena nerima juga inya tuh memaksa kita nih menerima ajarannya itu tuh bang sudah. Mudahan kita selamat daripada kebid'ahan. Lain zaman, lain fungsi, lain kemaslahatan, lain juga nang kita perlu akan. Qul mata'ud dunya qalil, sedikit lah. Artinya ujar Rasulullah, ujar Allah Ta'ala memandangkan Nabi Muhammad, artinya nang harta dunia nang ini sedikit. Nah, barang siapa orang nang asik lawan dunia, berarti orang itu di dalam kehinaan nang amat nyata. Mana orang nang asik lawan dunia? Orang nang asik lawan dunia itu orang nang maulur manunda-nunda waktu hagan beribadah. Orang nang maulur waktu manunda-nunda gesan manuntut. Maulur manunda-nunda gesan manuntut ilmu. Maulur manunda-nunda gesan beribadah. Itu orang hobot dunia. Orang nang itu sahina-hinanya manusia. Jangan juga bercarian. Orang itu tuh hina buhannya. Bercarian orang, jangan bercarian orang, nampi orang lambat ke masjid jangan dicariin. Itu iya tuh jangan dicariin. Syahdan, biar aja orang Isa rame lagi nih. Syahdan, bahasa kita syahdan tuh perhatikan. Nah, itu bahasa kita tuh perhatikan. Berarti perlu kita paham nang disuruh
Jika diperoleh bagi seorang ma'rifat akan segala yang tersebut itu dan senantiasa hadar hati akan yang demikian itu, maka janganlah engkau hiraukan jikalau sedikit amal dengan anggota yang zahir. Nah, kalau orang ma'rifat itu, ulun pernah mendengar kisah bahari abah guru sakumpul mengisahkan perbedaan antara orang ma'rifat dengan orang syariat. Orang syariat ini beribadah tumbang tumbalik. Apa ada waktu kada disia-siakan ibadah? Bagus kada? Mantap, bagus benar. Nah, ada nang seikong ini beribadah santai aja. Dapat waktu zuhur ke masjid, sembahyang qabliyah, ba'diyah boleh ke masjid biasa bagagaul bakawanan kayak orang juga, tapi nang seikong tuh kipuh beribadah aja. Jadi deh, aku kada cinta dunia, aku cinta akhirat. Ya nang beribadah tumbang tumbalak mati-matian. Ada nang seikong nang ahli hakikat ini sidin santai, beribadahnya santai. Kada nang kayak kipuh kayak itu tah. Lalu pada ketika dua orang itu bertemu dengan Rasulullah, untungnya itu telah bertemu dengan Rasulullah. Nang saikong itu nang ahli ibadah zahir adalah ketemu dengan Rasulullah. Aku ujar Rasulullah cinta kepada orang yang beribadah dan menggunakan waktu sebaik-baiknya di dalam dunia, dan engkau pasti akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ujar Rasulullah, ada orang nang lebih harat daripada ikam ini, nang surganya pun lebih tinggi, lebih mulia, lebih hebat daripada surga ikam kaina. Siapa ya Rasulullah? Tuh nang ini ditemui Nabi, lalu mengawani lawan orang itu, diselidiki, dikawani. Aneh juga, ke masjid kayak orang aja bulik bakawana, begaulan, babahanu bir peletok kan, bakawannya tah, kena membebek sinjai, babahanu menjablay, kadang-kadang jablay nggak ada buat, buatnya nih, kena bujuran ya. Tapi ujar Rasulullah, surganya lebih tinggi daripada surga ikam. Kenapa? Karena inya mendudukakan ibadah itu pada hakikat. Kalau ikam ini mendudukakan ibadah pada ketentuan Allah, ibadah tak? Bila kada Allah Akbar, kada ibadah. Itu tak? Tapi kalau orang hakikat kada, fi kulli syai'in, pada tiap-tiap sesuatu yang berlaku pada dirinya, bikulli amalin, apa yang bergerak di dalam dirinya, pada akan yang itu tidak akan berlaku gerak ini melainkan ini dengan izin Allah. La tataharraqu dzarratun illa biiznillah. Mun kada dengan izin Allah kada bergerak nang ini. Nang gara-gara inya memandang karena izin Allah, banilainya ibadah. Napas keluar masuk ini dengan izin Allah, nilainya ibadah. Langkah batinnya dengan izin Allah, nilainya ibadah. Limbai tangannya dengan izin Allah, nilainya ibadah. Lihat matanya kepada setiap sesuatu dengan izin Allah, nilainya ibadah. Kalamnya bepandir bagaul apapun yang diucapkannya karena izin Allah, nilainya ibadah. Jadi kada beempihan salinya hukum orang hakikat nih beribadah dibanding orang syariat. Wayah-wayah aja, wayah-wayah. Nang paling bagus syariatnya mati-matian, hakikatnya pun berjalan. Nah, mantap. Hagan apa kita? Hagan apa kita tulah penampilan sangat luar biasa. Luar biasa penampilan. Tapi orangnya ada mandi, bau ciuman orang. Hagen apa kita paribahasa beisi mobil Alphard TP paling tinggi, harus jalan akan nggak bisa. Nah,
Cam itu juga fungsinya orang nang bersyariat tanpa berhakikat. Apakah inya selamat kalau Allah mengasihinya orang nang ahli syariat itu selamat inya. Tapi bagaimanakah keselamatan orang syariat itu bilanya kada bujur etikatnya. Bila orang syariat itu beribadah bujur inya ahli syariat tapi berkedudukan ibadahnya karena Allah, bisa orang itu selamat. Tapi kalau inya itu beribadah ahli syariat tapi beribadah bukan karena Allah, maksud bukan karena Allah itu apa? Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqatil waqi'ah laisa liwaqatiha kadhibah khamilatur rabi'ah. Mudahan berkat membaca surah Waqiah ini sugih aku. Nah, itu karena apa? Bukan karena Allah, karena hendak sugih. Fadilat orang fardu kifayah atau ada dua macam. Ada karena amplop, ada karena dasar hendak malayat. Dua macam. Nah, nilai nang malayat itu nang lebih tinggi daripada nilai nang alhamdulillah 5.000, 10.000, 4 kali takbir 20. Kenapa? Sudah kelihatan amplopnya 20.000. Ini jadi nilainya itu apa i'tiqad batinnya dikala inya beribadah di dalam dunia. Itu nang dipertanggungjawabkan ila yaumil akhir. Bila salah i'tiqad ahli ibadah sekalipun neraka. Bila bujur i'tiqadnya surga. Ditambah makanya supaya bujur i'tiqad kita, bujurakan jalan batin kita dahulu lawan Allah. Beribadah itu lancar karena lillahi ta'ala. Ujar guru ulun bari tu kami bisi bini nangai, bisi bini nang itu, ikam menyuruh bini, ding, sembahyang sudahkah? Yang sembahyang sudahkah? Jangan sekali-kali ikam beetikat ikam nang menyuruh bini. Karena bila ikam nang menyuruh bini, lalu bini itu hakon manggawi, maka sembahyang bini ikam tu kada diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kita beetikat kita nang menyuruh inya, nang bini itu pulang cocok juga, jakanya kada disuruh laki, dia pulang nah. Nang ini nang klop benar sembahyang nang bini fahuwa raddun mardudatun la tuqbal, kada diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benar kaya apa etikatnya? Menyuruh bini ini hanya sekadar mengatakan titah Allah Subhanahu, mengatakan titah. Jangan seorang nang menyuruh bini sembahyang, jangan seorang nang menyuruh bini puasa, jangan seorang menyuruh bini bersilaturahmi, tapi titah Allah nang kita ingatakan lawan bini. Jadi bini di rumah pada kena, ding, bila aku nih menyuruh ikam sembahyang, jangan pandang aku dingai, karena nang menyuruh sembahyang itu adalah Allah. Aku ini sekadar mengatakan perintah Allah. Oke. Nah gitu. Jadi sedikit aja selisihnya. Ipian nih bersedekah ke masjid nih, mun bujur-bujur lillahi ta'ala, kada peduli lagi disimpani panitia kah duitnya, diandak panitia bawah lapak kah, diandak ditukarakan panitia kamat kah, kada peduli lagi kita. Karena bujur-bujur bersedekah menyumbang karena Allah. Tapi kalau orang tuh menyumbang bukan karena Allah, dicariinya mana yuk duitku belum diumumkan, jadi apalah duitku, jadi cat kah, jadi kipas, jadi semen, jadi pasir. Nah, bila baca carian itu bukan lillahi ta'ala, kelasnya beda. Nah, jadi diumumkan orang kah, ada diumumkan orang kah, Tuhan tahu sudah nyawa ngelurakan duit, niat nyawa gesan masjid, biar kada jadi masjid. Apa gue kendaraan jadinya, biar aja jadi kendaraan, mengalir aja pahalanya, karena sudah hukumnya jadi masjid. Jangan kehendak kita nang menjadikannya, nang dijadikan Allah itu nang iya. No. Kita oke? Wallahu a'lam bisawab. Mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita,
Maampuni dosa mama abah kita, ninda itu kita, guru-guru kita, juriat kita yang akan datang, jiran tetangga kita, kerabat kita, kawan kita, keluarga kita. Mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala, muslimin wal muslimat, dikabulkan hajat, dimudahkan urusan, diberikan rezeki yang halal banyak barakah insyaallah. Mudahan sabada tandi jalankan batis kita menuju makamnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah bi ghairi hisab dakhalal jannah. Minta ampun Allah, minta maaf, minta halal, minta ridha, berilaan barataan. Al-Fatihah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah salli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma 'allimna ma jahilna. Allahumma rzuqna fahman nabiyil hamzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman wal islam wa ridal yaqin wal istiqamah. Wa akhtim lana bi khatimati syahadah, aj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa جبسينا سيدنا أبي العباس حاضر من بالملقى استقامة سيدنا الغوث العظم عبد القدير الجيلاني جل قربه. يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله صلى عليك يا رسول الله لك الشفاعة ولنا من ربنا جميعا نسلم لا ريب فيه إن الله يخلف الميعاد بيننا وبين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عودة ومنا في الدنيا والأخرى. رزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا يا الله من أهل العلم وأهل العبادة. اللهم اجعلنا يا الله من أهل الخير، من أهل السنة والجماعة. اللهم اجعلنا يا الله من أهل الجنة مع رسول الله ببركة رسول الله بشفاعة رسول الله برحمة الله تعالى تامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.